अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद रजी। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी है, अहम खबर आपके साथ शेयर करेंगे। आमदन से ज़ायद असासों पर अली अमीन गंडापुर को एक और नोटिस जारी कर दिया गया है। हुकूमत में आने के बाद अली अमीन गंडापुर ने कई मकामात पर हज़ारों एकड़ अराजी खरीदी, जबकि 60 अकाउंट्स में 50 करोड़ से ज़ायद की ट्रांजैक्शंस के सबूत मिले हैं। जबकि नैब खैबर पख्तूनख्वा की साबिक सूबाई वजीर आतिफ खान के खिलाफ 2 दरख्वास्तों पर भी कार्रवाई की गई है। आमदन से ज़ायद असासों पर अली अमीन गंडापुर को एक और नोटिस जारी कर दिया गया है। हुकूमत में आने के बाद अली अमीन गंडापुर ने कई मकामात पर हज़ारों एकड़ अराजी खरीदी हैं। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान से। सलमान, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, बुनियादी तौर पर अली अमीन गंडापुर को सेकंड कॉल अप नोटिस जो है वो जारी किया गया है नैब से, और नैब का इस मामले पर ये जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, आमदन से ज्यादा असासों का मामला है। यानी अली अमीन गंडापुर पर इल्जाम है कि उनकी आमदन और उनके जो असासे हैं वो आपस में मैच नहीं करते। उनको सेकंड कॉल अप नोटिस या एक और नोटिस जो है वो जारी किया गया, और जैसे कि आपने भी कहा कि उनके ऊपर इल्जाम है कि हुकूमत में आने के बाद अली अमीन गंडापुर ने कई मकामात पर हज़ारों एकड़ अराजी खरीदी, लेकिन इस अराजी खरीदने के लिए उनके पास जो वसाइल थे या वसाइल उन्होंने इस्तेमाल किए वो मशकूक थे। उनकी आमदनी जो है उनके वसाइल से और उनकी आमदनी जो है उनकी खरीदारी से मैच नहीं करती। अली अमीन गंडापुर के 60 अकाउंट्स जो हैं उसके अंदर 50 करोड़ से ज़्यादा की ट्रांजैक्शंस के सबूत मिले हैं। 60 अकाउंट्स के अंदर यकीनी तौर पर 50 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन होना एक गैर मामूली सूरत हाल है। और अली अमीन गंडापुर ने कई हाउसिंग स्कीम्स के लिए भी बेनामी दारों के जरिए जमीन खरीदी। इन तमाम इल्जामात की तहकीकात के लिए अली अमीन गंडापुर जो है वो अब नैब की तहकीकात का नैब का जो है सामना करेंगे, और उन्हें 30 नवंबर को नैब पेशावर में पेश होने की हिदायत की गई है। जी सलमान, बहुत शुक्रिया इन तफसीलात के लिए। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के निकाह के खिलाफ केस, मुफ्ती सईद और ओन चौधरी का बयान अदालत में कलमबंद। ओन चौधरी के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई ने 31 दिसंबर 2017 को कहा 1 जनवरी 2018 को बुशरा बीबी से निकाह करना है। चेयरमैन पीटीआई ने कहा निकाह हुआ तो वजीर आजम बन जाऊंगा। उन्होंने कहा बनी गाला में फरवरी 2018 में दोबारा निकाह पढ़ाया गया, इसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। मैं और जुल्फी बुखारी दोनों दूसरे निकाह के गवाह थे। मुफ्ती सईद ने बयान में कहा जनवरी 2018 को चेयरमैन पीटीआई ने मुझसे राब्ता किया और कहा कि बुशरा बीबी से लाहौर जाकर निकाह पढ़वाना है। फरवरी 2018 में मुझसे चेयरमैन पीटीआई ने दोबारा राब्ता किया। मुझे बताया गया कि चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी का निकाह दौराने इद्दत हुआ है। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के निकाह के खिलाफ केस, मुफ्ती सईद और ओन चौधरी का बयान अदालत में कलमबंद। ओन चौधरी के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई ने 31 दिसंबर 2017 को कहा 1 जनवरी 2000। ऐसी वाले से बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं आलिम दीन अल्लामा ताहिर अशरफी साहब। ताहिर अशरफी साहब, क्या कहेंगे आप? अब मामला किस जानिब जा रहा है, क्या समझते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई, मामला तो अदालत को मालूम होगा किस जानिब जा रहा है। हम तो इस पे सिर्फ जो शरीयत कहती है उस पे बात कर सकता हूँ मैं, और वो ये है कि अगर इद्दत के दौरान निकाह हुआ है तो वो निकाह बातिल है, वो निकाह नहीं हुआ। इस केस के अंदर हमारे पीटीआई के दोस्त नाराज हो रहे हैं कि हम इस पर क्यों बात करते हैं। हमारे लिए शरीयत का जो हुक्म होता है वो किसी शख्स के साथ मखसूस नहीं होता। शरीयत इस्लाम के अहकामात अगर कल यहाँ कोई और शख्स होगा उसके लिए भी यही अहकाम होंगे, उसके लिए भी यही हुक्म होगा। पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ एक कानून और ज़ाब्ता है कि निकाह से पहले जो पूछा जाता है कि आपकी इज्जत पूरी हो गई, आपकी तलाक को कितना वक्त हुआ, बल्कि उसका सर्टिफिकेट भी जारी होता है। इसमें मैं जो आज हक़ाइक़ सामने आए वो ये है कि ना मुफ्ती साहब ने वो सर्टिफिकेट देखा, ना वो सर्टिफिकेट पेश किया गया। नंबर 1, शरीयत के बाद बिल्कुल कहती है कि औरत जो है वो इज्जत के अय्याम के हवाले से वही उसकी बात मोतबर होगी, लेकिन उस सूरत में कि जब वो पहले गवाही ना दे चुकी हो। यहाँ दूसरा निकाह इस बात की दलील है कि इज्जत में निकाह हुआ, इसीलिए दूसरा निकाह किया गया। लिहाजा शरीयत में इज्जत में निकाह ना बिल्कुल बातिल है, और इसकी तस्दीक दूसरे निकाह से यहाँ हो रही है। अब ये अदालत का मामला है कि अदालत मुफ्ती साहब से भी पूछे कि उन्होंने सर्टिफिकेट देखे बगैर निकाह क्यों पढ़ाया है, और बाकी लोगों से भी पूछे, और जो गवाहान हैं उनसे भी पूछे, और ताखीर क्यों हुई उसका भी पूछे। लेकिन शरीयत की राय किसी खास शख्स की वजह से बदलती नहीं है।
اور شریعت کی رائے یہی ہے کہ اگر کسی نے دوران عدت نکاح کیا ہے تو وہ نکاح جو ہے وہ باطل ہوگا. ہاں اس میں عورت کی گواہی معتبر ہے، لیکن وہ اس صورت میں کہ جب اس نکاح پر خاموشی اختیار کی جاتی اور اس کے بعد وہ عورت قسم دے دیتی یا گواہی دے دیتی کہ جی میں نے تو عدت کے ایام پورے ہو گئے تھے اس لیے نکاح کیا. یہاں پر دوسرا نکاح اس لیے کیا گیا کہ عدت پوری نہیں ہوئی تھی. تو لہٰذا یہ کیس جو ہے اب قاضی کے پاس ہے، قاضی کا اختیار ہے، یعنی عدالت کے پاس ہے، جج کا اختیار ہے کہ وہ اس میں جو بھی فیصلہ کریں. لیکن جو شریف نقطہ نظر ہے وہ میں نے آپ سے عرض کر. چیئرمین علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی ہم سے گفتگو کر رہے تھے، بہت شکریہ. ناظرین، سائفر کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں اوپن کورٹ میں قوانین کے مطابق ہوگی. آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے. دوران سماعت وکیل چیئرمین پی ٹی آئی نے موکل کو عدالت میں پیش نہ کرنے پر ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا تو سماعت روک کر ان کے موکل کو ضمانت پر رہا کر دیا جائے. تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا گیا. اس تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی جان کو سنگین خطرات لاحق ہونے کی وجہ سے خفیہ رپورٹس پر سماعت جیل میں کرانے کا فیصلہ ہوا ہے. کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہی ہوگی. آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا. فیصلے کے مطابق سماعت جیل میں ہوگی. اوپن کورٹ کے مطابق سماعت میں میڈیا اور شہریوں کو شرکت کی اجازت ہوگی. 5 فیملی ممبران بھی سماعت میں آ سکیں گے. عدالت نے مزید سماعت جمعے تک ملتوی کر دی. چیئرمین پی ٹی آئی اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت شروع ہوئی تو ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر شاہ خاور اور ذوالفقار عباس نقوی عدالت میں پیش ہوئے. پروسیکیوٹر ایف آئی اے نے بتایا کہ اڈیالہ جیل پولیس نے سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو عدالت میں پیش کرنے سے معذرت کر لی اور جیل سپرنٹینڈنٹ کا خط پڑھ کر سنایا. وکیل صفائی سلمان صفدر نے دوران سماعت کہا کہ اگر عدالت میں چیئرمین پی ٹی آئی کو پیش نہیں کیا جا سکتا تو سماعت روک دی جائے اور چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو ضمانت دے دی جائے. عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا جس کو سناتے ہوئے سماعت جیل میں کرنے کے احکامات جاری کر دیے. لاہور ہائی کورٹ نے پرویز مشرف کو وہ ریلیف دیا جو مانگا ہی نہیں گیا تھا. پرویز مشرف سنگین غداری کیس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ جب ججمنٹ ہی نہیں تو کسے کالعدم قرار دیا جائے. مشرف سنگین غداری کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی. دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیے. سنگین غداری کیس میں لاہور ہائی کورٹ نے وہ ریلیف دیا جو مانگا نہیں گیا تھا. فیصلے کو درست مان بھی لیا جائے تو دائرہ اختیار نہ ہونے پر برقرار نہیں رہ سکتا. لاہور ہائی کورٹ نے ہائی کورٹ کے ہی 3 ججز کے خلاف ریٹ جاری کر دیا. سوال بنتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا دائرہ اختیار کن بنیادوں پر استعمال کیا گیا. کہا جب ججمنٹ ہی نہیں تو جو چیز موجود ہی نہیں اسے کالعدم کیسے کیا جا سکتا ہے. جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ کیا وفاق نے بھی دائرہ اختیار پر اعتراض نہیں کیا. وکیل حامد خان نے اپنے دلائل میں عدالت کو بتایا کہ سپریم کورٹ نے خصوصی عدالت کو کارروائی آگے بڑھانے کا حکم دیا تھا. سپریم کورٹ نے کہا ملزم سرنڈر نہ کرے تو بھی کارروائی چلائی جا سکتی ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کے نوٹس میں بھی لایا گیا تھا. واضح رہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں مشرف کی درخواست اٹارنی نذیر احمد نے دائر کی تھی. اٹارنی کی درخواست کے ساتھ بیان حلفی پرویز مشرف کا ہی لگایا گیا تھا. بعد ازاں عدالت نے کیس کی سماعت 28 نومبر تک ملتوی کر دی. پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنماؤں کی کوئٹہ میں پریس کانفرنس. خورشید شاہ نے کہا کہ پیپلز پارٹی ووٹ کی طاقت پر یقین رکھتی ہے. ووٹرز نے پارٹی کو مایوس کیا اور نہ کبھی قیادت نے اپنے ووٹرز کو. بلوچستان سے حقیقی عوامی جمہوری الیکشن کمپین کا آغاز کر رہے ہیں. نواب ثناء اللہ ظہری نے کہا کہ پارٹی کی مرکزی قیادت کے مشکور ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ 30 تاریخ جو یوم تاسیس ہے جو صرف پیپلز پارٹی کا نہیں ہے، نہیں یہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام کا ہے کہ ان کی سیاست کے لیے، ان کی حقوق کے لیے جو جنگ شروع کی گئی 30 اکتوبر 1968 شروع کی گئی، آج 1 صدی سے اوپر ہو گیا ہے. تو لوگوں میں وہی جذبہ، وہی جوش ہے اور ہم اس بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کل بھی عوام کے حقوق کے لیے لڑتی تھی، آج بھی لڑ رہی ہے، انشاءاللہ آگے بھی لڑے گی. پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے ہم پہ اعتماد کیا اور ہمیں یوم تاسیس 56واں یوم تاسیس
कोयटा में मनाने का शर्फ हमें बशरा। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का कहना है कि मियां साहब वोट को इज्जत दिलवाएं और दोबारा नजरियाती बन जाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि लाडला ही बनना था तो लंदन जाने की मुसीबत क्यों काटी। इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत मुल्क में शफाफ इंतखाबात कराए। अगर एक और सिलेक्शन हुई तो मुल्क माशी तौर पर तबाह हो जाएगा। फेयर इलेक्शन इस मुल्क की इस वक्त हमारी ज़रूरत है। अगर खुदा न खास्ता फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस मुल्क में नहीं होते, एक और लाडला, एक और सेलेक्टर, अगर एक और सिलेक्शन होती है तो आप इस मुल्क को खुदा न खास्ता इकोनॉमिकल क्राइसिस से नहीं निकाल सकते। जो बयानिया आपका लंदन का था कि वोट को इज्जत दो, मुझे क्यों निकाला, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वो तो आपने वही एवन फील्ड में छोड़ा है। जब PMLN के दोस्त अपनी 16 महीने की हुकूमत खुद नहीं मानते और हमेशा ये बात करते हैं कि मियाँ साहब के पिछले दौर की बात करें, 16 महीने की बात वो नहीं करते हैं। अब वो कहते हैं कि हम 120 सीटें जीतने जा रहे हैं। जो कहते हैं कि हम 120 सीटें जीतने के लिए जा रहे हैं, वो 20 सीटें MPA की नहीं जीत सकते पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन में, जब उनकी हुकूमत थी। जब इलेक्शन होगा 8 फरवरी को, उससे पता चलेगा कि कौन कितनी सीटें जीतता है। जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा तो ठंडी हवाएं इंशाल्लाह जब इस्लामाबाद पहुंचेगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फरवरी में जो इलेक्शन होगी उसमें हुकूमत बनाएगी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से वज़ीर आज़म के कैंडिडेट होंगे। सबको सियासत की बजाय रियासत बचाने के लिए काम करना चाहिए। मुल्क में जमहूरियत ऐसी होनी चाहिए जिसका फ़ायदा अवाम को हो। कराची में MKM के कन्वेंशन से खालिद मकबूल सिद्दीकी ने खिताब किया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि अज़ला को खुद मुख्तार होना चाहिए, वसाइल नीचे मुंतकिल होने का कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं। चाहते हैं जिसमें कि वफाक बराए रास्त बल्दियाती हुकूमतों को उसके हिस्से का, उनको किस हिस्से में किस तरह से मिलना चाहिए, उसी फार्मूले के तहत जिसके तहत सूबा वफाक से वसाइल लेता है। तमाम जो पाकिस्तान के अजला हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके शेयर डायरेक्ट वफाक हमें वहीं से दे दे। NFC अवार्ड से पैसे मिलते हैं, 56% तकरीबन डिविजिबल पूल में पैसे मिलते हैं। उस NFC अवार्ड के नीचे कोई प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन टाइप चीज नहीं है और कोई मैकेनिज्म नहीं है। पाकिस्तान में खुद मुख्तार बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम या टाउन और तहसील की सतह पर हुकूमत कायम नहीं होगी। ये कॉस्मेटिक है अब तक जो बल्दियाती इदारे और बल्दियाती निज़ाम है, उनके इख्तियारात रोल बैक किए गए। इस्लामाबाद में अफगान सफारत खाने के नुमाइंदे की वजारत खारजा तलबी। पाकिस्तान ने 26 नवंबर को बन्नू में एक अफगान शहरी की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमले की शदीद मजम्मत की। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमले की हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने जिम्मेदारी कबूल कर ली है। पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को रोकने का मुतालबा किया गया है। इस्लामाबाद में अफगान सफारत खाने के नुमाइंदे की वजारत खारजा तलबी हुई है। पाकिस्तान ने 26 नवंबर को बन्नू में एक अफगान शहरी की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमले की शदीद मजम्मत की। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमले की हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने जिम्मेदारी कबूल कर ली है। पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को रोकने का मुतालबा किया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अनवर अब्बास से। अनवर, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ज़राए के मुताबिक अब से कुछ देर कबल दफ्तर खारजा में अफगान सफारत खाने के सफारती एहलकार को तलब किया गया और उनसे पाकिस्तान की जानिब से शदीद एहतजाज करवाया गया। गुज़िश्ता दिनों बन्नू में होने वाले खुदकुश हमले के हवाले से, क्योंकि हमलावर का ताल्लुक तहकीकात में अफगानिस्तान से साबित हुआ था, लिहाजा अफगान सफारती नुमाइंदे से इस वाक़े की शदीद मजम्मत की गई और अफगान सफारती नुमाइंदे को ये कहा गया कि न सिर्फ अफगानिस्तान से सरहद पार कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के खिलाफ रोकी जाएं, बल्कि उनसे ये भी मुतालबा किया गया कि हाफिज गुल बहादुर, जो कि हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के सरबराह हैं, जो इस हमले में शामिल था, इसमें मुलविस था, उनको पाकिस्तान के हवाले किया जाए। इसके अलावा अफगान सरजमीन से जो दहशत गर्दों की महफूज पनागाहें हैं, उनके खात्मे के हवाले से भी बातचीत की गई और पाकिस्तान की जानिब से शदीद एहतजाज जो है इस मौके पर सामने आया है। और वाज़ेह है कि पहली मरतबा नहीं बल्कि जब से मौजूदा अबूरी निगरान सेटअप आया है अफगान सरजमीन पर, अफगान तालिबान की हुकूमत आई है, इस्लामी अमीरत डिक्लेयर हुई है, उसके बाद से सरहद पार कार्रवाइयों बिलखसूस पाकिस्तान के खिलाफ जो हमले हैं उनमें बतदरीज तेजी हुई है, उसमें इजाफा हो रहा है और इन कार्रवाइयों में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को आम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। और माजी में भी
पाकिस्तान ने बारहा इस हवाले से अफगान हुकूमत से ये मुतालबा किया है। पाकिस्तान की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा चुका है। बहुत शुक्रिया अनवर अब्बास इन तफसीलात के लिए। अपने दौरे हुकूमत में सूबे की बेहतर अंदाज में खिदमत की, आम आदमी को सहूलत देना मेरा मिशन है। PTIP के सरबराह परवेज खटक का पेशावर में शमूलियत ही प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा लोगों को मालूम होना चाहिए कि मुल्क को मकरूज बनाने वाले कौन थे। इस मौके पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा मोहम्मद शरीफ ने साथियों समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन में शमूलियत का ऐलान किया। निगरान वफाकी हुकूमत ने 3 ऑर्डिनेंस लाने का फैसला कर लिया। निगरान वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए ऑर्डिनेंस लाने की मंजूरी दे दी। ऑर्डिनेंस इजरा के लिए ऐवान सदर भिजवाए जाएंगे। जराये के मुताबिक पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा। पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज मैनेजमेंट बोर्ड ऑर्डिनेंस में तरमीम लाई जा रही है। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन ऑर्डिनेंस 1979 में तरमीम लाई जा रही है। और अभी आपको खबर देंगे पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ी खबर है। UAE पाकिस्तान में 25 अरब डॉलर्स तक की सरमायाकारी करेगा। आर्मी चीफ की सरबराही में स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल ने अबुधाबी में बड़ी कामयाबी हासिल की है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और आर्मी चीफ की सदर UAE शेख ज़ैद अल नहयान समेत अमाराती क़यादत से मुलाकात में मफाहिमत की याददाश्तों पर दस्तखत हो गए। UAE पाकिस्तान में 25 अरब डॉलर्स तक की सरमायाकारी करेगा। पाकिस्तान का इस्तेहकाम मईशत से जुड़ा है और मईशत की बेहतरी के लिए आर्मी चीफ की सरबराही में SIFC ने एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। आर्मी चीफ और माशी टीम की कोशिशों से मुत्तहदा अरब अमारात पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में 20 से 25 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी के लिए तैयार हो गया। अबुधाबी में निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ और आर्मी चीफ की सदर UAE शेख ज़ैद नहियान समेत अमारती क़यादत से मुलाकात में मुफाहिमत की याददाश्तों पर दस्तखत हुए। अमारात जिन शोबों में सरमायाकारी करेगा उनमें तवानाई, पोर्ट ऑपरेशंस प्रोजेक्ट्स, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, फूड सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक मादनियात, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज शामिल हैं। इन मुफाहिमत नामों की बदौलत मुत्तहदा अरब अमारात की पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी की राह हमवार होगी और स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के तहत मुख्तलिफ इक़दामात को पूरा करने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म ने मुफाहिमत की याददाश्तों पर दस्तखत को एक तारीखी इक़दाम करार दिया। निगरान वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के खलीजी ममालिक के दौरे पर अरबों डॉलर सरमायाकारी के मुआहदे होंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 218 के तहत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। मुआहदात और जो मफाहमत की यादाश्तें जब वेबसाइट पे लोड होंगी तो आपको मिल जाएंगी। मैं उसके बारे में मज़ीद एदाद व शुमार आपको नहीं दे सकता, सिवाय इसके कि ये कई बिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी और MOUs है। तो आज़ादी पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातों को है, तो नून लीग को भी ये आज़ादी है, तो उनको भी शिकायत करने का अख्तियार है। आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा और हम उनकी मदद। हुकूमती इक़दामात से मईशत दुरुस्त ट्रैक पर गामज़न है। स्टॉक मार्केट में तेज़ी का नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। इंडेक्स में 20 साल में तेज़ रफ्तार तरक्की देखने में आई है। मार्केट 5 माह में 50% ऊपर गई है। तेज़ी देखकर मुल्की और गैर मुल्की खरीदारों ने भी एंट्री ली है। आज स्टॉक मार्केट में 918 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। भाई बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी खुशखबरी है कैपिटल मार्केट के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी और इकोनॉमी के लिए भी। और मार्केट में अभी भी आप देखोगे 60,000 के लेवल पर भी इतनी अर्निंग्स PE रेशो सस्ता है। इसमें अच्छी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। स्पेशली लाहौर के कुछ इन्वेस्टर्स बड़े ज़ोर शोर से मार्केट में एंट्री मारी है उन्होंने, और वो जो है उन्होंने ऐसा नहीं किया कि वो डर करके अभी थोड़ी करेक्शन आएगी। उन्होंने अभी तक अपना जो लॉट है मार्केट का स्टॉक्स जो है वो बेचे नहीं है। दूसरा, जो टर्की ने 500 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 50% इंटरेस्ट रेट कर दिया है, जबकि मुझे वो इकोनॉमी पाकिस्तान की इकोनॉमी से बेहतर नज़र आती है, तो भी वो भी एक सर पर लटक रहा है कि जो मुल्क खतरे में है वो अभी इंटरेस्ट रेट नीचे करने में शौकीन नहीं है। अभी अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक हो जाएं, क्योंकि इनके दरमियान कोई फ़र्क नहीं। इन्होंने मुल्क को कुछ नहीं दिया। पहले भी इत्तेहाद बनाए गए थे मगर कुछ भी नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन को गैर जानिबदार होकर इलेक्शन करवाने होंगे। मजीद सिराजुल हक का क्या कहना था, जान लेते हैं सखर से बोल न्यूज़ के ब्यूरो रिपोर्टर अली खोसो से।
میں جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینے کے لیے جو ہے الائنس بنائے گئے ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے وہ جماعت اسلامی کی جانب سے اس حوالے سے کوئی بھی بیان سامنے نہیں آیا کہ وہ اس بار پاکستان پیپلز پارٹی کو کس طرح جو ہے وہ ٹف ٹائم دے گی۔ ہمارے ساتھ سراج الحق صاحب موجود ہیں، ان سے ہم جانیں گے۔ سر بتائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس بار سندھ میں کس طرح ٹف ٹائم دیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کہتے ہیں کہ الیکشن کمشنر غیر جانبدار ہو اور آروز غیر جانبدار ہو جائے، انتظامیہ غیر جانبدار ہو جائے، تو چونکہ پیپلز پارٹی نے گزشتہ 15 سال تسلسل کے ساتھ حکومت کی ہے، وہ ڈیلیور نہیں کر سکے، اور ان کی وجہ سے آج بھی وہی مسائل ہے جو 15 سال پہلے تھے۔ تو چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اور ایم کے ایم سب ایک ہو جائے، اس لیے کہ سب ایک نظام کے علمبردار ہے، ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ اور ایم کے ایم اور مسلم لیگ نے پہلے بھی اتحاد کیا تھا، لیکن کیا ہوا؟ کراچی کو کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا۔ ایک انقلابی منشور پیش کیا ہے، اور اس انقلابی منشور کے ساتھ جو عام آدمی کا منشور ہے، عام پاکستانی کا منشور ہے، عام غریب کا منشور ہے، اسی منشور کے ساتھ عوام کے پاس جا رہی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، سندھ پولیس کے اہلکار صوبے کی بدنامی کا سبب بن گئے۔ ملتان کی نمائندگی کرنے والے قومی کرکٹر سہیب مقصود اور عامر یامین نے سندھ پولیس پر رشوت لینے کا الزام عائد کیا۔ سہیب اور عامر نے ٹویٹ میں لکھا کہ خوش نصیب ہیں کہ سندھ میں نہیں رہتے۔ سندھ پولیس نے ہر 50 کلومیٹر پر گاڑی کو روکا، رشوت طلب کی۔ سکرنٹ پولیس نے 8,000 روپے رشوت لے کر جان چھوڑی۔ آئی جی سندھ نے واقعے کا نوٹس لے لیا۔ ڈی آئی جی بنظیر آباد نے سکرنٹ پولیس کے 4 اہلکاروں کو معطل کر دیا۔ پہلی بار سندھ سے پنجاب کا سفر قومی کرکٹرز کو بہت بھاری پڑ گیا۔ سہیب مقصود اور عامر یامین نے سندھ پولیس پر رشوت لینے کا الزام عائد کر دیا۔ سہیب مقصود نے سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر ٹویٹ کی کہ سندھ سے پنجاب کے سفر میں ہر 50 کلومیٹر پر سندھ پولیس گاڑی روک کر رشوت مانگتی رہی۔ رشوت نہ دینے کی صورت میں تھانے لے جانے کی دھمکی بھی دیتی رہی۔ سندھ پولیس کے اہلکاروں کو بتایا بھی کہ کراچی سے میچ کھیل کر ملتان جا رہے ہیں۔ پھر پولیس نے 8,000 روپے کی رشوت لی۔ سہیب مقصود کی ٹویٹ کی عامر یامین نے بھی تصدیق کر دی۔ کہا سکرنٹ پولیس اسٹیشن کے حدود میں انہیں روکا گیا۔ آئی جی سندھ رفعت مختار نے عامر یامین کے ٹویٹ پر نوٹس لیتے ہوئے ڈی آئی جی شہید بے نظیر آباد کو فوری تحقیقات کا حکم دے دیا۔ ڈی آئی جی نے سکرنٹ پولیس کے 4 اہلکاروں کو معطل کر کے لاک اپ کر دیا۔ سہیب مقصود نے کہا کہ پولیس اہلکاروں نے 20,000 روپے کا مطالبہ کیا تھا، میں نے 8,000 دے کر جان چھڑائی۔ بول سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ چند کالی بھیڑوں سے پولیس کا پورا محکمہ بدنام ہوتا ہے۔ اس واقعے کو اس لیے منظر عام پر لایا تاکہ کرپٹ افراد کی نشاندہی ہو۔ ہم لوگ حیدرآباد سے نکلے، آگے تو ایک جگہ ہے سکرنڈ، وہاں پہ پولیس نے ہمیں روڈ پہ رات 12 بجے کا ٹائم تھا تو آدھے روڈ پہ آ کے روکا ہے۔ ہم نے گاڑی روکی، انہوں نے ڈاکومنٹس گاڑی کے چیک کیے، ساری چیزیں چیک کی، تو وہ کہتے جی آپ کی گاڑی ہائی بیم میں کیوں چل رہی ہے، ایون دو یہ ان کا کام نہیں تھا، یہ ٹریفک پولیس کا کام تھا۔ میں نے کہا سر روڈ بہت سنسان ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا، لائٹ کچھ نہیں ہے، تو اس کی ہائی پہ کی بھی ہے۔ اور تو کہتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے یہ قانوناً جرم ہے۔ میں نے کہا سر اس پہ چلان ہوتا ہے جو ٹریفک پولیس کرتی ہے اگر آپ ہائی بیم پہ گاڑی چلا رہے ہیں۔ کہتا جی آپ کو پتا نہیں ہے، اس پہ 1.5-2 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے آپ کو۔ تو پھر وہ سر تھوڑا زیادہ بدتمیزی سے بولنے لگ گئے۔ تو ہمارا بھی فرسٹ ٹائم تھا میرا سندھ میں گاڑی چلانا، تو میں بھی تھوڑا ڈر گیا۔ پھر میرے والٹ میں جتنے بھی 7-8 ہزار روپے پڑے تھے پھر ہم نے دیے اور پھر جان چھڑائی اور ہم نکلے، اور 40-50 کلومیٹر پر ہمارے ساتھ پھر یہ واقعہ ہوا۔ سندھ پولیس نے اور آئی جی سندھ نے اور ایس ایس پی ایک حیدر صاحب ہیں بے نظیر آباد کے نواب شاہ کے، انہوں نے بہت زیادہ کوآپریٹ کیا، اور ابھی ہم لوگ ملتان بھی نہیں پہنچے تو جو کلپریٹ تھے وہ گرفتار ہو گئے۔ مجھے تصویریں بھیجی گئی کچھ لوگوں کی جو قریبی علاقے کے تھے، اس میں سے میں نے ایک کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ آدمی تھا۔ تو ہم لوگ بڑے خوش ہیں۔ ظاہر ہے ایک ایڈونچر تھا میرے لیے بھی کہ میں کبھی کراچی گاڑی پہ نہیں گیا، تو گاڑی پہ جاؤں تو تھوڑا سا گھبرا بھی گیا تھا، لیکن ہم بات یہی ہے کہ 3-4 جو خراب لوگ ہیں ان کی وجہ سے آپ انسٹیٹیوشن کو بلیم نہیں کر سکتے۔ بول نیوز کی خبر پر ایکشن۔ کراچی کے آر جے مال میں لگے آلہ آگ بجھانے والے آلات کو تحقیقاتی ٹیم نے شواہد کا حصہ ہی نہیں بنایا۔ آر جے مال آتش زدگی کے کیس میں فوری سماعت کی استدعا منظور ہو گئی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے تمام متعلقہ اداروں سے 7 دسمبر تک تفصیلی رپورٹ طلب کی ہے۔ بول نیوز نے گزشتہ روز آلات کی نشاندہی کی تھی۔ آگ بجھانے والے آلات آگ سے محفوظ، عمارت میں رکھا سبھی سامان ہوا راکھ، لیکن آلات پر ذرا نہ آئی آنچ۔ بول نیوز کی خبر پر تحقیقاتی ٹیم کا ایکشن۔ تحقیقاتی کمیٹی کے مطابق
कराची आरजे मॉल में आग बुझाने के आलात नहीं थे। वाक़े के बाद इंतजामिया ने मुबैना तौर पर आलात रख दिए। बोल न्यूज़ की निशानदेही के बाद तहकीकात में आलात का शुमार नहीं किया जाएगा। आलात मौजूद होते तो लोग अपनी जान बचा सकते थे। कमेटी के मुताबिक इमारत के नक्शे, NOC समेत दीगर दस्तावेजात का जायजा लिया जा रहा है। NED यूनिवर्सिटी के 2 नुमाइंदों की मदद से तहकीकाती रिपोर्ट तैयार की जाएगी। रिपोर्ट मुकम्मल होने में चंद रोज लग सकते हैं। कराची राशिद मिनास रोड पर शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी के दौरान अपने बेटे समेत 25 अफराद की जान बचाने वाले हीरो मोहम्मद आमिर की बोल से गुफ्तगू। कहा, बेटे ने कॉल पर वाक़े की इत्तला दी, जिसके बाद मैंने कुछ सोचे समझे बगैर प्लाजा की तरफ दौड़ लगा दी। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अता हुसैन से। जी देखिए, 27 नवंबर को एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। कराची में राशिद मिनास रोड पर वाक़ मॉल के अंदर जो है वो आग लग गई थी, जिसमें मुतादिद अफराद जान की बाजी हार गए थे और मुतादिद जो है वो ज़ख्मी हो गए। कराची के शहरी ने जो है वो बहादुरी का मुजाहरा किया और अपने बेटे की फ़ोन कॉल सुनकर वहाँ पहुँचा हादसे के मुकाम पर और वहाँ से 25 लोगों की जो है वो जान बचाई। ये जान कैसे बचाई, इस वक्त वो शहरी जो है वो मेरे हमरा मौजूद हैं। आमिर इनका नाम है। इनसे पूछेंगे कि क्या वाकया हुआ था, कैसे आपको पास कॉल आई तो उसके बाद आपने क्या किया? मेरे बच्चे की मेरे पास कॉल आई है, फजर की अजान हो चुकी थी, तो उसके बाद जैसे कॉल आई है तो मैं उसके फ़ोन पे अटेंड करने के बाद उसकी आवाज़ जो सुनी मैंने, घबरा के जो रोके, तो जिस तरह उसने बयान किया कि मेरे पास जो है बाबा आधा घंटा है और हम लोग यहाँ पे लोग एक कमरे में बंद हो गए हैं, हमारे फ्लोर पे आग लग चुकी है, पूरे ऑफिस वगैरह जल गए हैं। तो मैंने कहा बेटा फ़िक्र नहीं करो, मैं इंशाल्लाह अभी तुम्हारे पास आधे घंटे में पहुँच जाऊँगा। बिल्कुल करीब गया हूँ रूम के, तब मैंने देखा है तो बच्चा वो लाइट मोबाइल से शो कर रहा था अपने, बस उन्होंने जो है ना बस मुँह पर कपड़ा रखा और मेरा बच्चा जो सुबहान था उसको मैंने अपने बगल में लिया और नीचे तक सबको रेस्क्यू करके 25 लोगों को नीचे लेकर आया हूँ। बिल्कुल देखें, 20 से 25 मिनट में जो है वो आमिर ने बहादुरी का मुजाहरा किया। ये वाक़या 27 नवंबर को पेश आया था, जिसमें मुतादिद अफराद जाँ बहक और मुतादिद ज़ख्मी हुए थे। जी, कोहिस्तान के इलाके शरियाल में सोशल मीडिया पर लड़के के साथ मुबैना तौर पर तस्वीर वायरल होने वाली लड़की को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया। निगरां वज़ीर आला KP ने वाक़े का नोटिस लिया, फौरी तहकीकात का हुक्म दिया। मकतूला लड़की के वालिद मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। दीगर मुलव्वस मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गईं। कोहिस्तान में फोटोशॉप एडिटेड तस्वीर वायरल होने पर लड़की गैरत के नाम पर कत्ल। निगरां वज़ीर आला KP का वाक़े का सख्त नोटिस, फौरी तहकीकात का हुक्म देते हुए रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। निगरां वज़ीर आला KP सैयद अरशद हुसैन ने IG पुलिस को हुक्म दिया कि मुलव्विस तमाम अफराद की फौरी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए, जिसके बाद मकतूला लड़की के वालिद मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। दीगर मुलव्विस मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गयी। DPO मानसेरा मुख्तार तनोली का कहना है कि लड़की के कत्ल की FIR दर्ज करके तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए। वाक़े में मुआवनत करने वालों को भी कानून के कटहरे में लाएंगे। लोग इस वाक़े में इन्वॉल्व थे, एक हमने अरेस्ट कर लिया, तो बाकी हमारी टीमें जो है वो कर रही है ऑपरेशन में, तो इंशाल्लाह जो भी होगा उनको अरेस्ट करेंगे। पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक पर एक लड़के की ID से 2 लड़कियों की तस्वीर वायरल हुई, जिन्हें फोटोशॉप से एडिट किया गया। इसके बाद वायरल तस्वीर में से एक लड़की के कत्ल की खबर मिली। मकतूला की लाश पोस्टमार्टम के लिए पटन अस्पताल मुंतकिल की गई। मकतूला की साथी दूसरी लड़की की जान बचाने के लिए मुकामी अदालत के रूबरू पेश किया गया। लड़की ने अदालत का बयान रिकॉर्ड करके उसे घर भेज दिया, जबकि लड़कियों की तस्वीर वायरल करने वाले लड़के रुपोश हैं। 2013 में वीडियो वायरल होने पर जिरके के हुक्म पर 5 खवातीन और 4 लड़कों को कत्ल किया गया था। कोहिस्तान में होने वाले अफसोसनाक वाक़े में मुलव्विस किरदारों को कानून के शिकंजे में लाने के लिए सूबाई हुकूमत ने FIA को टास्क सौंप दिया। सूबाई वज़ीर इत्तलात फिरोज जमाल शाह कहते हैं वाक़े में मुलव्विस अफराद को इबरतनाक सज़ा देंगे। क़वानीन को मज़ीद सख्त करके मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम उठाएंगे। बोल न्यूज़ के जी बिल्कुल, कोहिस्तान में होने वाले अफसोसनाक वाक़े के बाद जो सूबाई हुकूमत है वो हरकत में आई। उन्होंने सख्त एक्शन लेते हुए जो इसमें मुलव्विस मुलजिमान हैं उनको गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल होने के बाद जो लड़की के कत्ल का मामला आया है उस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है, हमारे साथ सूबाई तर्जुमान मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे वो क्या कहते हैं। सर बताइएगा क्या मामलात हैं अब तक इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इस वाक़े की हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। ये जुल्म की इंतहा जो वहाँ पे हुई है और एक बच्ची को जो बाद में पता लगा कि वो जो तस्वीर हैं वो कट पेस्ट की गई हैं
اور بے گناہ بچی جو ہے وہ اپنے جان سے چلی گئی ہے، تو اس کے اوپر چیف منسٹر صاحب نے بڑا سختی سے نوٹس لیا اور احکامات جاری کیے. ہمارے ACS اور انکوائری رپورٹ جو ہے ان سے طلب کی ہے. اس میں جب ان کے خاندان نے اور والدین نے وہ تصاویر دیکھیں تو اس کے اوپر جو ان کے والد تھے، چچا تھے، بھائی وغیرہ ساروں نے طیش میں آ کر تو ایک بچی کو جو ہے وہ قتل کر دیا، دوسری جو ہے وہ پولیس نے بر وقت اپنا کر کے تو اس کو بچا لیا، اور بعد میں پتہ لگا کہ یہ کٹ پیسٹ. CEO کینٹونمنٹ بورڈ بنو بلال احمد پاشا کی نماز جنازہ اور تدفین کر دی گئی. شہریوں کی اور ضلع بھر کے افسران کی بڑی تعداد کی نماز جنازہ میں شرکت. علاقہ سوگوار CSS کے 47ویں کامن گروپ سے تعلق رکھنے والے بلال پاشا بنو میں اپنے کمرے میں مردہ حالت میں پائے گئے تھے. DPO بنو کے مطابق بلال پاشا راولپنڈی ٹرانسفر اور سابقہ اہلیہ کی وجہ سے ٹینشن میں تھے. CEO کنٹونمنٹ بورڈ بنو بلال احمد پاشا کی نماز جنازہ آبائی علاقے میں ادا کر دی گئی. شہریوں کی اور ضلع بھر کے افسران کی بڑی تعداد موجود تھی. علاقے کی فضا سوگوار. خاندان اور دوست احباب نے انتہائی دکھ کا اظہار کیا. ان کا کہنا تھا کہ بلال پاشا ہمارے علاقے کا فخر تھے. ہم ایک انتہائی باصلاحیت نوجوان سے محروم ہو گئے. بلال پاشا ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا، کا والد مزدور تھا، غریب لڑکا تھا، اور وہ جو ہے نا اپنے بلبوتے پہ اس مقام پہ پہنچا تھا. اس کی ناگہانی موت کی وجہ سے آج پورا ضلع خانے وال سوگوار ہے. CSS کے 47ویں کامن گروپ سے تعلق رکھنے والے بلال پاشا بنو میں اپنے کمرے میں مردہ حالت میں پائے گئے تھے. بلال احمد پاشا نے 2018 میں سول سروس میں شمولیت حاصل کی. بلال پاشا غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور انہوں نے انتہائی مشکل حالات میں تعلیمی سفر مکمل کیا. بلال پاشا کی موت کے حوالے سے مختلف قیاس آرائیاں گردش کر رہی ہیں، لیکن موت کی حتمی وجہ تحقیقات کے بعد ہی سامنے آ سکیں گی. غزہ صورتحال کی بات کرتے ہیں. اسرائیل حماس میں 4 روزہ عارضی جنگ بندی میں اب مزید 2 روزہ توسیع کا معاہدہ ہوا ہے. حماس نے تصدیق کی ہے، جبکہ قطری وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے. امریکہ مزید توسیع کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے. اقوام متحدہ نے اسرائیل اور حماس کے درمیان عارضی جنگ بندی کی بجائے مکمل انسانی بنیادوں پر جنگ بندی پر زور دیا ہے. اور اب بات کرتے ہیں کچھ اسموگ کی صورتحال کی. لاہور سمیت پنجاب کے متعدد شہر اسموگ سے شدید متاثر ہیں. محکمہ تحفظ ماحولیات کی ہدایات پر گوجرانوالہ، قصور اور فیصل آباد میں آلودگی پھیلانے والے بھٹوں اور فیکٹریوں کے خلاف کارروائی کے احکامات جاری کیے گئے ہیں. بڑھتا گیا جوں دوا کی لاک ڈاؤن پابندیاں، حکام کی آنیاں جانیاں کام نہیں آئی. آلودہ شہروں میں لاہور ٹاپ 5 میں مستقل موجود. گوجرانوالہ میں اسموک کو کنٹرول کرنے کے لیے صنعتی یونٹس کے خلاف کارروائی کی ہدایت جاری کر دی گئی. قصور میں بھٹوں سے کالا دھواں رکنے کا نام نہیں لے رہا. اسموگ نے شہر میں مستقل ڈیرے ڈال لیے. فیصل آباد اور ڈسٹ کوٹ کے شہری اسموگ سے پریشان ہیں. شہر کی مساجد میں نماز استسقاء کی اپیل کر دی گئی. لاہور سمیت اسموک سے متاثرہ علاقوں میں مصنوعی بارش کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں. ورکنگ گروپ اسموک ریڈکشن ٹاورز کی تنصیب اور کلاؤڈ سیڈنگ کے لیے 4 سے 6 ہفتے پر ٹرائل شروع کرے گا. تمام منصوبوں کی نگرانی کے لیے محکمہ تحفظ ماحولیات میں مانیٹرنگ سیل قائم کر دیا گیا ہے. یونیورسٹی کی طالبات کو خود مختار بنانے کا مشن. زرعی یونیورسٹی فیصل آباد اور سٹی ٹریفک پولیس نے مشترکہ طور پر طالبات کو جدید سیمولیٹر پر موٹر سائیکل چلانے کی تربیت دینے کا آغاز کر دیا تاکہ خواتین کسی پر بوجھ بنے بغیر اپنی تعلیم کا سفر خود جاری رکھ سکیں. دیکھتے ہیں فیصل آباد سے اویس ستار کی رپورٹ. یونیورسٹی کی طالبات کو تعلیم کے حصول میں ٹرانسپورٹ کے مسائل کا سامنا. مسئلے کے حل کے لیے طالبات کو جامع زرعی اور سٹی ٹریفک پولیس فیصل آباد کے مشترکہ تعاون سے موٹر سائیکل چلانے کی تربیت دینے کا آغاز کر دیا گیا. ہم نے خواتین کی ٹریننگ کا اہتمام کیا ہوا ہے GC یونیورسٹی میں دینا ٹاؤن. وہاں پہ ہماری ریگولر یہ ٹریننگ جاری رہتی ہے. طالبات نے بھی ہیلمٹ اور سیفٹی کٹ پہن کر موٹر سائیکل چلائی. اب یہ قدم لیا گیا ہے نا، اس سے یہ ہے کہ ہمیں رولز کا پتہ لگ جائے گا اور روڈ ایکسیڈنٹس اور گرلز کو جو ان کو ڈی گریڈ کیا جاتا تھا نا کہ ان کو چلانی نہیں آتی، یا اب یہ ایک باقاعدہ رولز کے تھرو وہ چلا سکیں گی. جو بچیاں اپنے فادر پہ یا بھائی پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں، ان کو صبح آنے جانے میں مسئلہ ہوتا ہے، پھر آٹو لینا پڑتا ہے، اس کا بھی کافی خرچہ ہو جاتا ہے. یونیورسٹی انتظامیہ نے مستقبل میں طالبات کو آسان اقساط پر موٹر سائیکل دینے کا بھی اعلان کیا. کیمرہ مین محمد ادریس کے ساتھ اویس ستار، بول نیوز، فیصل آباد. مختلف میڈیسن کمپنیوں میں کام کرنے والے ورکر سے لوٹ مار کا سلسلہ اب تیز ہو گیا ہے، جس پر میڈیسن کمپنیوں کے ورکر سراپا احتجاج ہیں. بیورو ہیڈ سکھر شاہد علی رپورٹ کریں گے. سکھر میں مختلف میڈیسن کمپنیوں کے ملازمین کا SSP کے دفتر کے باہر احتجاج.
अपने साथ होने वाली राहज़नी की वारदातों से परेशान मुजाहिरीन कहते हैं कि उनके लिए फील्ड पर काम करना मुश्किल हो गया है। हर रोज उनसे लूटमार की जाती है। हमारा सक्कर से निकलना जीना हराम हो गया है। हम जो है किसी हाईवे पे नहीं जा सकते। सक्कर हो, शिकारपुर हो, खेरपुर या पन्नों की, हमें आए दिन चुन चुन के टारगेट किया जा रहा है। अब ये टारगेटेड एक मामला शुरू हो चुका है और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को टारगेट करके उनसे मोबाइल फोन, उनसे पैसे, उनके NIC और उनकी चीजें जो छीनी जा रही हैं। जितने भी हमारे लड़कों के मोबाइल सेल या उनके पैसे जो कुछ भी इनके स्नैचिंग हुई है वो रिकवर कराया जाए। एहतजाज में हिस्सा लेने वाले मेडिसिन कंपनी के मुलाजमीन ने SSP सक्कर इरफान सम्मो से भी मुलाकात की। मेडिसिन कंपनियों के मुलाजमीन का मुतालबा है कि अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर किया जाए। कैमरामैन बिलावल भट्टी के साथ शाहिद अली, बोल न्यूज सक्कर। मुल्क में पोलियो वायरस का तशवीशनाक फैलाव। रवां साल 5 केसेस रिपोर्ट, जिनमें से 2 केसेस का ताल्लुक कराची से है। पोलियो एक खतरनाक वायरस। पोलियो वायरस 5 साल से कम उम्र बच्चों के जिस्म में दाखिल होकर इनका निचला धड़ मफलूज कर देता है। जिन बच्चों ने पोलियो वैक्सीन पी होती है, इनके जिस्म वायरस से मफलूज नहीं हो सकते। आलमी इदारा सेहत की पाकिस्तान में पोलियो एडवाइजरी कमेटी के रुकन डॉक्टर खालिद शफी कहते हैं 100 में से 2% बच्चे मफलूज होते हैं। पाकिस्तान के ज्यादातर हिस्से को क्लीन किया हुआ है, लेकिन ये जो अफगानिस्तान से वायरस आता है फिर कराची तक पहुँचता है, तो इस वजह से दोबारा वायरस पाकिस्तान में आ गया और अब आ गया है, इसकी सर्कुलेशन हो रही है। मुतासरा बच्चे का फुजला इस वायरस को मजीद फैलाने का बाइस बनता है। काफी केसेस में बच्चों को सिर्फ तेज बुखार या गर्दन तोड़ बुखार जैसी कैफियत होती है। जिनको वैक्सीनेशन नहीं हुई, जिन्होंने पोलियो के कतरे नहीं पिए हुए, आधे बच्चों को तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ बच्चों को नज़ला खांसी जुकाम होगा, कुछ को जरा शदीद बीमारी होगी गर्दन तोड़ बुखार जैसी, वो भी ठीक हो जाएंगे। रवां साल मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के नालों से लिए गए सेवरेज के नमूनों में 56 नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाना है तो पोलियो से बचाव के 2 कतरे लाजमी पिलाने हैं, जबकि पीने के साफ पानी की फरामी भी अजहद जरूरी है। कैमरामैन अजमल के साथ मरियम हसन, बोल न्यूज कराची। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।